जय गुरु दीपेन्द्र द्युतींकर द्युति विकसित है चीनिर बोझा बहन करे माने बुझबे स्वाद केमन करे एकटू जदि मुखे दित अत्यंत सुंदर भावरे गीतटीर भाव प्रकाश करिसेंती श्रीमान दीपेन्द्र द्युतीकर भाई प्रभुंकर आतुर चरण रे तांकर सुदीर्घ इष्टिपुत जीवन आहुरी आहुरी यही भली भावरे हे उठंतु निवेदन करुछि। जय गुरु। वर्तमान परस परिवेशन करिवे परम सम्मानीय श्रीयुक्त देवेंद्र कर भाई राउरकेला। देवेंद्र कर भाई कोरस परिवेशन करो। हेलो दादा जय गुरु। हेलो देवेंद्र आज्ञा दादा जय गुरु दादा। अरे परम पूज्यपाद आचार्य देवश्री दादांकर लेखा ए कोरसटी परिवेषण करिवार चेष्टा करुछि। टिके देखिबे टिके ऑडियो कार जदि टिके ऑन अच्छी टिके म्यूट करदेले भल हुए। हे चिरो सुंदर हे चिरो मनोहर থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে। হে চির সুন্দর হে চির মনোহর থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে। হে চির সুন্দর হে চির মনোহর হে চির সুন্দর হে চির মনোহর থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে। থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে। হে চির সুন্দর হে চির মনোহর হে চির সুন্দর চির মনোহর থাকিতে দিও গো
তোমারে আমি তাহা কহিব কেমনে আ দিবানিশি তোমার পাশে আসি আই তো দিবানিশি তোমার পাশে আসি চাহিয়া থাকি ও তোমারি পানে চাহিয়া থাকি ও তোমারি পানে হে চির সুন্দর হে চির মনোহর হে চির সুন্দর চির মনোহর থাকিতে দিও তোমারি চরণে থাকিতে দিও তোমারি চরণে সুচির সুন্দর বিমল মনোহর সুচির সুন্দর বিমল মনোহর থেকো গো চিরদিন আমার ধ্যানে থেকো গো চিরদিন আমার ধ্যানে বুঝিতে পারো নাকি কিসের বেদনে জ্বলিয়া মরি আমি কত দহনে বুঝিতে পারো নাকি কিসের বেদনে জ্বলিয়া মরি আমি সতত দহনে চাহিয়া মোর পানে না হয় কোনো আনে চাহিয়া মোর পানে না হয় কোনো আনে কহিও দুটো কথা বসিয়া বিজনে কহিও দুটো কথা বসিয়া বিজনে হে চির সুন্দর হে চির মনোহর হে চির সুন্দর হে চির মনোহর থাকিতে দিও তোমারি চরণে থাকিতে দিও তোমারি চরণে থাকিতে দিও তোমারি চরণে জয় 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 হে চির সুন্দর হে চির মনোহর থাকিতে দিও গো তোমারি শ্রীচরণে। অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠরে দেবেন্দ্র কর ভাই ପରିବେଷଣ କଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା କୋରସଟି। ଦୟାଳଙ୍କ ରାତୁଳ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ସୁଦୀର୍ଘ ଚିରାୟୁ ଜୀବନ କାମନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାଉରକେଲାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କର ଭାଇ। ରାଉରକେଲାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କର ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କର ଭାଇ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଟିକେ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦାଦା କହିବେ, ଟିକେ ଆମକୁ ସେଟିଂ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆସିକି। ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦାଦା କୁହନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା।
জয় গুরু। জয় গুরু। ଏକ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନନିଦା ଗାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତନଟି ଆଜି ମୁଁ ଗାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁର ନାମ ଜପୋ অনিবার, গুরুর নাম জপ অনিবার, তার নাম বিনে মানব জীবনে সকলি তার নাম বিনে মানব জীবনে সকলই সার। গুরুর নাম জপো অনিবার, গুরুর নাম জপো অনিবার, তার নাম বিনে মানব জীবনে সকলি তার নাম বিনে মানব জীবনে সকলই সার। গুরুর নাম জপো অনিবার, গুরুর নাম জপো অনিবার, গুরুর নাম জপো অনিবার। অনুরাগের প্রদীপ জেলে প্রেমের গঙ্গা জলে, অনুরাগের প্রদীপ রাধে প্রেমের গঙ্গা জলে, অনুরাগের প্রদীপ জেলে প্রেমের গঙ্গা জলে, অনুরাগের প্রদীপ জেলে প্রেমের গঙ্গা জলে, ভক্তি কুসুম চন্দনে আর, ভক্তি কুসুম চন্দনে আর, নিষ্ঠা বিনোদনে, ভক্তি কুসুম চন্দনে আর, নিষ্ঠা হিন্দোদনে, মন তুলসী লয়ে পূজা, মন তুলসী লয়ে পূজা সাজাও উপচার, মন তুলসী লয়ে পূজা সাজা উপচার। গুরুর নাম জপো অনিবার, হরিবল 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 নাম জপো অনিবার, গুরুর নাম জপো অনিবার, গুরুর নাম জপো অনিবার, গুরুর নাম জপো অনিবার। তার নাম বিনে মানব জীবনে, তার নাম বিনে মানব জীবনে, তার নাম বিনে মানব জীবনে, তার নাম বিনে মানব জীবনে
তোমার দাস কণ্ঠে বলো আমি তোমার ওরে নাম জপার কণ্ঠে বলো আমি তোমার দাস আমি জীবন দিয়ে করব পূরণ আমি জীবন দিয়ে রাধে করব পূরণ তোমার অভিলাষ আমি জীবন দিয়ে করব পূরণ তোমার অভিলাষ আরো আদেশ পালন করায় তোমার আদেশ পালন করায় আরো আদেশ পালন করায় তোমার আদেশ পালন করায় তোমার আদেশ পালন করায় সাধো গুরুর নাম গুরুর নাম জপ অনিবার গুরুর নাম জপ অনিবার গুরুর নাম জপ অনিবার তার নাম বিনে মানব জীবনে তার নাম বিনে মানব জীবনে তার নাম বিনে মানব জীবনে সকলীয় সার তার নাম বিনে মানব জীবনে সকলয় সার নাম জপ নাম জপ গুরুর নাম জপ নিবার গুরুর নাম জপ নিবার গুরুর নাম জপ নিবার নাম বিনে মানব জীবনে তার নাম বিনে মানব জীবনে নাম বিনে মানব জীবনে তার নাম বিনে মানব জীবনে সকলীয় সার তার নাম বিনে মানব জীবনে সকলয় সার নাম জপ গুরুর নাম জপ নিবার গুরুর নাম জপ নিবার গুরুর নাম জপ নিবার হীরা মুক্তা মানিক মণি বিভোরত হীরা মুক্তা মানিক মণি বিভোরত ওরে আর কোন ধন নেই তো ভবে আর কোন রাধে রাধে নেই তো ভবে ওরে আর কোন ধন নেই তো ভবে আর কোন ধন নেই তো ভবে নামেরই মতো আর কোন ধন নেই তো ভবে নামে রিমত ধনী ধনী হয়ে তেজ ওরে নাম ধনী ধনী হরে তেজ নাম ধনী ধনী হয়ে তেজ ওরে নাম ধনী ধনী হয়ে যে জন ওরে নাম ধনী ধনী হয়ে যে জন ভাবো নাকি তার হরি বল হরি বল হরি বল গুরুর নাম জপ অনিবার গুরুর নাম জপ অনিবার গুরুর নাম জপ অনিবার
জয় গুরু। জয় গুরু। এই কর পরিবারর কোরস কীর্তন ভজন শুনিলি এই হীরা মতি মানিক আদি বিভব রতন আর কোনো ধন নাই রে ভবে নামের মতন। নাম ধনে হয় ধনী যেজন ভাবনা কিবা তার গুরুর নাম জপ অনির। সুন্দর কথা, এই সুন্দর কীর্তন ସମସ୍ତଙ୍କର, এই ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଚିରାୟୁ ଜୀବନ ଦୟାଳଙ୍କର ଆକୁଳ ଚରଣରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। জয় গুরু। জয় গুরুদেব। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ଆଜି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ ଏସପିଆର ବାରିପଦାରୁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ଛୁଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର କମିଳା ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଜକ କର୍ମୀ କୀର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର କମିଳା ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଇ। দাদা জয় গুরু। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু ভাই। জয় গুরু। গতির ভর্তা প্রভু প্রেষ্ঠ ঈশ্বর পুরুষোত্তম আব্রহ্মস্তম্ভ প্রুধাতা সদ্গুরু স্তং নমস্তুতে। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা পরম পূজ্যপাদ যুগাচার্য শ্রী শ্রী বড়দা পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা স্বামীঙ্ক রাতুল চরণে মোর প্রণাম। পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী বাবাই দাস শ্রী শ্রী অবিন্দা তথা ইষ্ট পরিবার সমস্ত পূজনীয় সদস্য মানক শ্রীচরণে মোর প্রণাম। বরেণ্য পরিচালক মহোদয় পূজ্য দত্তদা, বরেণ্য ঋত্বিক মন্ডলী, বরেণ্য কর্মী মন্ডলী, ইষ্ট প্রাণ গুরু ভ্রাতাবৃন্দ, স্নেহময়ী মা মানে এবং আদরର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅବସରରେ ମୋର ହୃଦୟର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର এই যে বিশ্ব প্রসিদ্ধ রথযাত্রা আজ পুরীরে হি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কেবল পুরীরে সরকারଙ୍କର নিয়ম কানুন ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି କେବଳ ପୁରୀରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଦାରବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ବିରାଜିତ, সেই ক্ষেত্ରରେ 1922 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ। ଆଜି ଦିନ ବେଳେ এই ফেসবুক মাধ্যমରେ শ্রদ্ধেয় দেবেନ୍ଦ୍র ভাইଙ୍କର সেই ভজনটি শুଣୁଥିଲି, କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ। ଏବଂ সেই ଭଜନଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅବସରରେ ଶୁଣିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଭକ୍ତି ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ ଶେଷ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦା। ସେ ନାମର କଥା
गुरुर नाम जप निबा से जो नाम केड़े मधुर मधुर नाम रस पुणी नाम जप निर्बार तेणु नाम आरंभ नाम रही शेष ए विश्व ब्रह्मांड एवं से नाममय पुरुष जते बड़ा आसंती तांको ठारे नाम टी सार्थक ही उठे। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दिने ओडिशार जने एक भक्तन को प्रश्न करिथिले जगन्नाथन को आपण माने देखिछंती तांकर हाथ नाही तांकर आखि दुईटी बड़ बड़ तांकर कान नाही तांकर पाद नाही तांकर बड़ पाटी यार रहस्य कौन कहि परिबे। भक्त जनक निरुत्तर होइथिले श्री श्री ठाकुर स्वयं से जुग पुरुषोत्तम तांकरी दार ब्रह्म रूपर से ही से दिन अवतारणा करिथिले से रहस्य श्री श्री ठाकुर कहिथिले जगन्नाथंकर हाथ नाही ता माने श्याम को तोली धरि परिबे नाही तांकर कान नाही ता माने तांकर निर्देशित सुपथरे न चलिले आमी जो दुख निर्यातना जीवन रे जो क्लेश जहा किछि आसीबो सेते आमी व्यतिव्यस्त हेले गुहारी कले सुनिबा पई तांकर कान नाही आखि दुईटी बड़ बड़ तार अर्थ आम जीवन रो समस्त जागतिक कर्म भल मंद सब किछि से देखि पारंती तांको पहंडी विजय कर जाय। आज से पवित्र रथ यात्रा भक्त माने तांको पहंडी विजय करंती श्री श्री ठाकुर कहउचंती जते बेले सेही भक्त जते बेले सेही सृष्टि तांकर स्रष्टांको बहन करी चलिबो मुंडरे मुंडे की चलिबो सेते बेला तांको जीवन रे दुख आसीबनी अजातना आसीबनी आ क्लेश आसीबनी जोथि पई से जीवन रे कष्ट पाइबो जोथि पई से जीवन रे यातना पाइबो जोथि पई से मर्मांतिक दुख रे जीवन तार भांगी जीवो एवं सेथर उद्धार पाइया पई से जगतरनाथन डाकिबो जगतरनाथ जगन्नाथंकर कान नाही सुनी परिबे नाही तेणु करी सेथर उद्धार पाइबा को हेले जीवन रे सुख शांति आनंद लाभ करिया पई हेले तांकर निर्देशित पथरे तांको बहन करी चलिबा पई पड़िबो आ तांको बहन करी चलिबा एई मूल मर्कोष्टिक होची से नाम से सृष्टिर आदिनाद तेणु से नाम को बहन करी आसंती प्रत्येक जुगरे जुग पुरुषोत्तम एवं ए जुगरे जुग पुरुषोत्तम स्वयं अवतारी नाम रो मूर्तिमंत विग्रह ठाकुर कहते द नेम इज दिस नेम इज द की टू क्रिएशन ए सृष्टिर मूल चाबिकाठी होचे नाम दिस नेम इज द की टू क्रिएशन समग्र विश्व ब्रह्मांड सृष्टि चे नाम ठारू परम दयाल जुग पुरुषोत्तम जेते बेले कीर्तन और जुग चालुथला प्रथम तांकर समाधिस्थ होइतिला प्रथम कीर्तन होइतिला किशोरी मननक घरे एवं ए जो प्राय 5 वर्ष धरी ए जो कीर्तन और जुग चलिला कीर्तन और अवधि चलिला ता भितरे गुटी दिन श्री श्री ठाकुर नाम विषय रे ए नाम रे जे विश्व ब्रह्मांड सृष्टि जो कथा मो टिके समय पूर्व कहूली से संपर्क रे श्री श्री ठाकुर से दिन निजर अंतर कथा व्यक्त करथिले ए नाम संपर्क रे सेइटू श्री श्री ठाकुर जे स्वयं से नाम रो मूर्तिमंत विग्रह से समाधिस्थ अवस्था प्रमाणित होइथिला जागतिक दुनिया रे जदि श्री ठाकुर निजे ही कहंती मो भगवान के विश्वास करिवे नाही कारण जो कथा भगवान श्री कृष्ण गीता रे कहउचंती अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तम भूत महेश्वरम मुसे मनुष्य रूप धरि आसे मनुष्य रूप धरि जीवन समस्त कर्म कांड मु करि चली थाए तेणु मूढ़ लोक माने मते जानी पारंती नै मते बुझी पारंती नाही आ जे मते बुझी पारे मोर से भूत महेश्वर रूप को तार पुनर्जन्म हुए नाही सुतरां श्री श्री ठाकुर को तांकर सारूप्य संपर्क रे तांकर से समाधिस्थ अवस्था प्रकाश करबा पड़िथिला एवं से दिन से घटना चक्र रे श्री श्री ठाकुर से नाम रुजे समग्र विश्व ब्रह्मांड सृष्टि से दिन से कहिथिले ठाकुर कहचंती से एक अव्यक्त परमानंद नित्य शुद्ध बुद्ध प्राणेर प्राण जगतेर जगत अनुर अनु से एक बला जाय ना रे जखन छिलोनार सत्ता छिलोनार सत्ता छिला माने किछि नथिला तार सत्ता थिला तार अर्थात
সেতবেলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়নি। ঠাকুর কইতে যখন ছিল না সত্তা ছিল, কাল আসে নাই, তখন শব্দ ছিল, তখন এই বিরাট গগনের সৃষ্টি হয় নাই, এই চাঁদের সূর্যের সৃষ্টি হয় নাই, তখন এক বিরাট ধ্বনি সোহম পুরুষ ভেদ করে সৃষ্টি করতে চলে এলো সেই ওম শব্দে। সূক্ষ্ম মায়াতে ব্রাহ্মী মায়াতে গাদিনী শক্তিতে ঘাত প্রতিঘাতে যখন সেই ধারা বাধা পেল, তখন সৃষ্টি হলো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। তাহলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মধ্যে ସୃଷ୍ଟି ସେଇ ଓಂ ଶବ୍ଦ ପାଖରୁ। ଆଉ ଠାକୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଓಂ ହଉଛି ମଣିଷର ଜଣେ ଭକ୍ତର ଜଣେ ସାଧକର ବାମ ହାତର ଖେଳ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ଯେ କି ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ସେନ୍ସିଟିଭ ନେମ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଆର୍ଥ ଅଫ ଦି ଟାଇମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମ, ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ନାମ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି କି ଟୁ ଦି କ୍ରିଏସନ, ଏବଂ ଓମ୍ ତାଠୁ ମୋଡିଫିକେସନ ହେଇ କ୍ରମଶଃ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରି ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନାମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୟଂ ନାମ ପୁରୁଷ। ଯୋଉ କଥା ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ କହେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜୀବ ସବ ହୋଇଲ ଅନ୍ଧ, କେହ ନା ପାଇଲ ହରେ ନାମ, এক নিবেদন্তরে নয়নে হেরি বিচারে কৃপা করে বিলাইবে নাম, মাগে বা না মাগে কেহ পাত্রে বা অপাত্রে ইহার বিচার নাহি, শুধু দিবি মাত্র। এই নাম বিতরণ করিয়া পাই প্রত্যেকটি যুগরে যুগ পুরুষোত্তম আসନ୍ତି, কারণ এই নাম পাখে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি এবং সে বিরাট সৃষ্টি ভিতরে আম মধ্যে গোটে ক্ষুদ্র সৃষ্টি। সুতরাং সে নাম আমরি ভিতরে মধ্যে অনুরণিত হয়েছে সদা সর্বদা। সে নামকে অনুরণিত করি 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 আমি মানবরু দেবতারে রূপান্তরিত হবার এই মোর কোর্স, এইটা হচ্ছে এই নাম। এবং সে নাম করু করু এই যে কথা কুযাচ্ছে অনলাইন সৎসঙ্গ চালিছি, এবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে আজি মন্দির বন্ধ হয়ে যাইছি, ভারতবর্ষের সমস্ত মন্দির বন্ধ, সমস্ত ধর্মপীঠ বন্ধ হয়ে যাইছি। এই যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পুরী, সেটি রথযাত্রা বন্ধ হয়ে যাইছি, ভক্ত মানଙ୍କର আগমন বন্ধ হয়ে যাইছি, খালি পারম্পরিক ভাবে রথযাত্রা টিকাকে চালিছি। এই যে পান্ডেমিক সিচুয়েশন সৃষ্টি হয়েছি, মଣିଷ ধ্বংସ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ମଣିଷ ସମାଜରୁ ଜଣ ଜଣ କରି କେତେ ବଡ ବଡ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବୁ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। 1960 ମସିହାର ଗୋଟେ କଥା କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। 1960 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେ ଆଣବିକ ବୋମାର ଯୋଉ ଭୀତତ୍ରସ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଣୁଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଣୁଅସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତାହେଲେ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଏଟମିକ ୱାର ହବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମଣିଷ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ତାର କିଛି କୂଳ କିନାରା ନଥିଲା, ତାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେରିକାନ ଭକ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ରେ ଆର୍ଚର ହାଉଜରମ୍ୟାନ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେଶ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୁଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାଗାଥା ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରାଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରିସାରି ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘର ଫେରି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜନ ସମାବେଶିତ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ହାଉଜର ବନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେ ଚିଠିଟି ହାଉଜର ବନ୍ଦା ପଢୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ଭିତରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାଉଜର ବନ୍ଦାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ ନାମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ହାଉଜର ବନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ ନାମ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭିତରେ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। ମୋର ପରିବାରରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଜୀବନର ଭରସା, ଜୀବନର ଆଶା ହଉଛି ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର।
आपण टिके दया करी श्री श्री ठाकुर जहां को मु गुरु पदरे वर्ण करिछि सत मंत्र रे अभिषिक्त होईछि आपण मते अभय बाणी दैछंती जे श्री श्री ठाकुर को ग्रहण कले मनुष्यर अकाल मृत्यु हेबनी श्री श्री ठाकुर जीवन में ग्रहण कले मनुष्य अकाल रे झरी पड़िबो नाही मनुष्य दीर्घायु हबो मनुष्य निरोग हबो मनुष्य सुस्थ हबो मनुष्य ध्वंस भितर मध्य परम आश्रय पाइबो सेही अभय बाणी मते आपण दैछंती मु मते विश्वासर सहित प्रभु को ग्रहण करिछि आपण तो श्री श्री ठाकुरंकर लीला क्षेत्र तांकरी पाखरे सदा बेले रहंती आपण दया करी श्री श्री ठाकुर पाखरे टिके जणैबे मोर ए निवेदन मोर ए आणविक युद्धर भय मोर से एकमात्र मोर परिवार भरोसा मो जीवन भरोसा से पुत्र को मु कोठी रखिले से निरापद रे रहिबो आणविक युद्धर भय मृत्यु ताहाको स्पर्श करिवो नाही आपण दया करी ठाकुर को टिके प्रश्न करिवे हाउजर मंदा श्री श्री ठाकुर को उद्देश्य रे से भक्त जनक प्रश्न उत्थापन कले श्री श्री ठाकुर गोटे रहस्यमय इंगित रे निजर कोल आड़ को देखई देले सेते बेले भक्त माने प्रकारांतरे हाउजर मंदा प्रश्न करूछंती ठाकुर को इंगित आपण कोन बुझिले सेटो हाउजर मंदा कहते आपण माने कोन बुझिले उपस्थित भक्त माने कहते ठाकुर बोधे इंगित कले देवघर रे जे आणविक युद्धर भय बाई जो मृत्युर भय जो समय समग्र विश्व को कबलित करछि सेही समय मनुष्य निरापद रे रहिबो ता जीवन रे मृत्यु स्पर्श करिवो नाही जदि सेही आश्रम रे रहिबो देवघर रे रहिबो किंतु सेना हाउजर मंदा कहितले मु किंतु देखिली श्री श्री ठाकुर निज कोल आड़ को इंगित करूछंती सुतरां श्री श्री ठाकुरंकर कोल रे जे आश्रित हबो ताकू मृत्यु स्पर्श करिवो नाही से देवघर रे थाउ बा देवघर बाहर थाउ सब भक्त तो देवघर आसवा संभव नुहे स्वयं सुतरां श्री श्री ठाकुर निजर कोल आड़ को देखई देले हाउजर मंदा प्रकारांतरे कहउछंती कोल आड़ को देखई देले माने ठाकुरंक कोल रे जे बसिबो से ही सुरक्षित रहिबो सुतरां श्री श्री ठाकुर कोल रे बसे किए ना ई संपर्क रे गोटे छोटा कथा पूजनीय टुपाई बाबू सेन बहड़ागुड़ा सत्संग आश्रम को आसीथिले तांकर पूज्य पितांक सह तांकर पितृदेव जाइछंती बहड़ागुड़ा मंदिर को माने जो आश्रम जो अछि ए पूज्य विजय भाई विजय के तंदा जे आज वक्ता अछंती आलोचना करिवे तांको थरे नै जाइथिल से बहड़ागुड़ा उत्सव को से देखिछंती सुतरां सेठी जाई कि तांक पितृदेव अवस्थान करिछंती एवं से गाड़ी भितरे से टुपाई बाबू बसछंती सेते बेला तांको मात्र 7-8 वर्ष बयस उपस्थित भक्त मान तांको घेरी जाइछंती टुपाई दांको एवं तांक प्रश्न करूछंती दादा एकटा प्रश्न दुटी प्रश्न हमरा जिज्ञेस करबो ना बोलेन ना दीक्षा माने कि आश्वस्तनी माने कि आमे जदि कोनोसी रीति दादा को कोनोसी कर्मी को दीक्षा आश्वस्तनी अर्थ पचारू कि केते रकम उत्तर आमे समस्त दउ किंतु चिंता करंतु से टुपाईदांकर से दिन से छोट बाल्य बयसर से कथा ना दीक्षा माने हमरा एलोमेलो ते पड़े माने आमे सब नाळ नर्दम रे अपरिष्कार अपरिच्छन्न हिसाब रे पड़ीथिलु श्री श्री ठाकुर से नाळरू से अपरिष्कार जगारू हमको उत्थापन करी आनिले सेटा होची दीक्षा हमको उठी आनिले सेटा होची दीक्षा आउ हमको परिष्कार परिच्छन्न करे निजर कोल रे बसैले सेटा होची स्वस्थयनी ए जो सहज सरल तांकर कथा सेदर मंत्रमुग्ध कर देथिला उपस्थित गुरु भाई माननकु केते सहज भाव रे से माने ठाकुर को धरिछंते तांकर से वंशधर माने कहले आमे समस्त परिष्कार परिच्छन्न अवस्था रे नरक जंत्रणा भोग करिथुलु कुत्सित समाज भितरे कुत्सित चलन भितरे आमे बुडी रहिथिलु सेथिरु श्री ठाकुर हमको उद्धार करी आनिले सेटा होची दीक्षा हमको परिष्कार परिच्छन्न करी निज कोल रे बसैले सेटा होची स्वस्थयनी से परिष्कार परिच्छन्नता शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक भाव रे हमको श्री श्री ठाकुर परिष्कार कले एवं से परिष्कार मनीष हुए दीक्षा और स्वस्थयनी माध्यम रे एई सत नाम किंतु जीवनर मूल न ताहले आपण माने चिंता करंतु आमे सेई से कोल आड़ को अंगुली निर्देश कले श्री ठाकुर इशारा देले तमन आमे से दीक्षा और स्वस्थयनी नै श्री श्री ठाकुरंकर एई जो विश्व ब्रह्मांड जते ध्वंस आसु जते किछि विभत्स परिवेश आसुना कहीं आमे किंतु जीवन रे उद्धार पाई जिबा आमे किंतु जीवन रे मुख्य पाई जिबा आमे किंतु जीवन रे सुख शांति लाभ करिबा सेहिति पई श्री श्री ठाकुर जाजनर कथा कहउचंती सेहिति आचार्य परंपरा क्रमे आचार्य देव पूजन बाबाइदा से जाजनर कथा कहउचंती समस्त से सतनाम अभिषिक्त होंतु समस्त से स्वस्थयनी मंत्र रे मंत्रित अभिमंत्रित होंतु समस्त से ठाकुरन को जे कि जुग पुरुषोत्तम
जे कि नाम मूर्तिमंत विग्रह आसी धरा बक्ष को माटीर मर्तक अवतरण करी मनुष्य को सुख शांति आनंद प्रदान करने समस्ते से नाम रे अभिमंत्रित होई निजे निजर परिवार निजर परिवेश देश एवं समग्र विश्व ब्रह्मांड को आलोकित करंतु सर्वशेष समस्त शांति सुस्ति सुदीर्घ जीवन कामना करी मोर वक्तव्य सांग करुछि। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु। अति सुंदर भाव आपणकर वक्तव्य रखिले मर्मस्पर्शी हृदय स्पर्शी मुग्ध कला समस्त को प्रभु आपणकर शांति स्वस्ति शुभ मंगल मु कामना कर दयालंकर चरण सपरिवार शांति सुख विराजमान कर। जय गुरु। आमर परवर्ती आकर्षण आजिर मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विजय केतन पट्टनायक सहप्रतिनिधि निवेदन करुछि से अवशिष्ट समय तांकर अभिभाषण रखिबे। डॉक्टर विजय केतन पट्टनायक। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। गतिर प्रभु प्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम ब्रह्मस्तंभ उद्धात सद्गुरुस्तु नमस्तुते। मो जीवन यज्ञ परम पुरोधा परमराध्य ठाकुर मोर परमराध्य जगत जननी शिष्य लक्ष्मी जुगाचार्य शिष्य बड़दा आज राचर्य प्रभुपाद शिष्टादा सभी राथुल चरण यकिंजन भाजन जन अनंत कोटि प्रणाम। पूज्यपाद शिष्य बाबादेव पद पंकजरे श्री श्री अभिनंद पद पंकजरे इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक पद पंकजरे मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज बहुत पवित्र दिव्य ऑनलाइन सत्संग बस्ता बालियापाल एवं दोनकुट द्वारा आयोजित सत्संग सम्मानास्पद संचालक सम्मानास्पद रीति देवता डॉक्टर दत्तदा ऑनलाइन माध्यम युक्त थिबा समस्त सम्मानास्पद ऋतिक देव मंडली सम्मानास्पद करी मंडली मोर पितृपति गुरुजन मंडली सतीर्थ भक्त मंडली कल्याण माँ माने छोट छोट पिला माने समस्त आनंदित जय गुरु यथाज्ञ सम्मान प्रणाम यथास्थान निवेदन करे। सर्वप्रथमे आज बहुत पवित्र दिव्य ऑनलाइन सत्संग रे जो मैंने भोग निवेदक समानंकर सपरिवार सपरिवेश शांति सुस्थिति सुदीर्घ इष्ट नाम जीवन कामना करने सहित आपण माने जो मैंने युक्त अच्छा समस्त सपरिवार सपरिवेश समग्र विश्व कल्याणार्थी प्रभु पाद पंकजरी और प्रणाम निवेदन रखे। मो पूर्वर अत्यंत हृदयस्पर्शी भाव अंतर्जगत को शुणिला भाया स्वल्प समय भितर श्रद्धेय कीर्ति सुंदर कमला भाई प्रभुंकर जीवन दर्शन किसी मुख्य कथा चुंबक रे उपस्थापित करिसेंती। से तो भक्त मनीष एवं बाग्मी प्रभु जाओ शुणवार सुजोग पाइचु आम समस्त कृपाधन्य। आज एक पवित्र दिवस समग्र भारतवासी श्रीगुंडीचा यात्रा प्रतिवर्ष महाप्रभु एमती एक दिन रे समस्त भक्तों को बड़दाण्ड रे दर्शन दबार गोटे संस्कृति गोटे परंपरा रही। जाहो कोविड कटकणा मध्य से संस्कार संस्कृति को अविकल रखिबा पई तार प्रयास जारी रही। वास्तविक भारतर जो संस्कार भारतर जो संस्कृति सेटा निश्चित भाव में पृथ्वी रे समस्तंकर
सम्मानर पात्र श्रद्धार पात्र जेतेबेले पुरुषोत्तम आगमन ही न थाए एई प्रकार आध्यात्मिक संस्कृति एई प्रकार आध्यात्मिक चेतना एई प्रकार आध्यात्मिक संस्कार द्वारा ही मनुष्यर मानसिक जगतटा पवित्रतम रखिबार गोटे प्रयास जारी होता नहले मनुष्य भितर थिबा जो ईश्वर विश्वास मनुष्य भितर थिबा ईश्वर संस्कार सेटा नष्ट भ्रष्ट हो जाए यथेष्ट संभावना अच्छी यही पृथ्वी रे अनेक संस्कृति से माने रेखापात करिसंती आसीचंती सेमानकर अभ्युदय घटिछि अनेक संस्कार भी यही पृथ्वी बक्ष को आसीछि किंतु देखा जाए अनेक सभ्यता अनेक संस्कृति अनेक परंपरा सेमाने किछि दिन हुए तो ए पृथ्वी बक्षरे सेमाने हुए तो कंटिन्यू करिसंती परवर्ती पर्याय रे समय सेमानंकु साबाड़ कर दी समस्त भूली जाइछंती से संस्कार संस्कृति बोध हुए निश्चित भाव से समस्त संस्कार से समस्त संस्कृति से समस्त परंपरा मनुष्यर जीवन को सामग्रिक भाव परिपृष्ट करबा पई यथेष्ट नथिला नहले कौन सी संस्कार कौन सी संस्कृति कौन सी परंपरा कौन सी सभ्यता नष्ट होबा कथा नुहे जदि ताहा मनुष्यर जीवनर सार्विक कल्याणकर काम रे जदि ताहा लागू न थाए जदि लागू थाए ताहले ता ध्वंस होबार नुहे निश्चित भाव से दृष्टि भारत जो आर्य संस्कार आर्य संस्कृति निश्चित भाव आमे गर्वित आमे जो ऋषि संस्कार संस्कृति नहीं आमे गर्व करू ऋषि सभ्यता को नहीं आमे जो गर्व करू से ऋषि संस्कार संस्कृति ऋषि सभ्यतार पुनर्जागरण पुनः प्रतिष्ठा तार रेसरेक्शन जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चाहिए समय अनुपातिक जेतेबेले पुरुषोत्तम आसंती तांको पूर्वर समस्त प्रॉफेट जहा कही जाई थांती अर्थात एपर्यंत जहा श्रीकृष्ण कही जाइथिले जहा रामचंद्र कही जाइथिले जहा हजरत रसूल कही जाइथिले बा पूर्व पूर्व पुरुषोत्तम माने जहा कही जाइथिले समानंकु तो से फुलफिल करंती पुणी समय मुताबक समानंक पाखरे जहा कहिबार थिला किंतु कहि पारि नथिले हुए तो समय से नथिला से समय पाई किछि कथा हुए तो समाने कहि जाई नहंती अर्थात पूर्व पूर्व पुरुषोत्तम माने जहा कही न थांती ताकु मध्य प्रेजेंट पुरुषोत्तम फुलफिल करंती एतद सहित पूर्व पुरुषोत्तम माने जहा कही जाई थांती ताकु समय मुताबक समय उपयोगी करी आहुरी फार्दरेंस आहुरी आगो को नहीं जीवारे सक्षम हुअंती प्रेजेंट पुरुषोत्तम सही दृष्टिकोण आमे निश्चित भाव में महाभाग्यवान जुग पुरुषोत्तम परम दयाल परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो जीवनर विधि जो जीवनर संस्कार जो ऋषि संस्कार आम आगे उपस्थापित कर दे गले समय मुताबक समय उपयोगी ठाकुर तो कहते आम एक अचानक प्राणी आमार पूर्वे एमन केव देखे नहीं आमार परे केव देखबे ना मु गोटे अचानक प्राणी मो पूर्वर कहीं नथिले अर्थात कौन सी पुरुषोत्तम समय रे जीवनर एपरी महाजागतिक रूपर विस्फोरण जीवनर एपरी महाजागतिक रूपर रूपायन जीवनर महाजागतिक रूपर इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन इन डिटेल इंटरप्रिटेशन एपर्यंत पृथ्वीर मानव सभ्यता को आसी नथिला से दृष्टि आमे महाभाग्यवान से दृष्टि आमे महाभाग्यवान परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पाद पंकज को आसबार सक्षम नहीं
दादा ये सत्संगर परिसमाप्ति समयटा टिके मते कहबे सत्संगर परिसमाप्ति केतबेले हबो हेलो हाँ 8:50 ठीक अछि 8:50 जाओ এই जो प्रभुंकर এই जो आसीबा এইটা গোটে নিয়ারা এপর্যন্ত ঠাকুর কইলে এথর মতে আসিবা পাই বহু প্রস্তুতি নেବାକୁ পড়িছে কারণ মনীষর সভ্যতার যে ডিজেনারেশন ঠাকুর তো কইলে ভারতর ডিজেনারেশনর কথা সেটি ঠাকুর ডিস্ট্রাকশন কহি পারিথান্তে কাটাক্লিজম কহি পারিথান্তে অন্য শব্দକୁ ব্যবহার করি পারিথান্তে ঠাকুর ইচ্ছা করিকি পুরুষোত্তমଙ୍କର ଗୋଟିଏ শব্দ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର তার গোটে নির্দিষ্ট অর্থ থাকে তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে ডিজেনারেশন মানে ডিক্রিজ অফ জেনারেশন जोठी জেনেটিক ডিসলোকেশন ଅଛି जोठी জেনেটিক ডিস্ট্রাকশন ల কথা ଅଛି जोठी মনুষ্যର রক্তର বিপর্যয় ହେଇଥାଏ जोठी মনুষ্যର জিন ର ମଣିଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଥାଏ ତା ଅପେକ୍ଷା ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଥର ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନର ସବୁ ଦିଗକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ କଲା ଭଳିଆ ସେଇ ସମସ୍ତ କୁତକୌଶଳ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରେ ଜୀବନଟାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ଜୀବନଟାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କରାଯାଇପାରେ এই প্রকার এক পজিটিভ অপটিমিস্টিক ইন্সপিরেশন ধরি আসছেন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণা সঞ্চারকারী বলি সেই পুরুষোত্তম এবং ঠাকুর কই যাইতলে এথর তাঙ্কর আউ গোটে মানে সবুঠার বড় ସବୁଠାରୁ ବଡ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଅଫ ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣୀୟ ହଉଛି ଏବାର କରିବ ନେଲା ଅତି ଚମତ୍କାର আমি হেন নাই বুঝি তুমি কে বাছা ସବୁ ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କର ଦିୟତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ରାସ୍ତା ମଣିଷର ପେଶନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉ ବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ ହେଇଛି ବିକୃତ ହେଇଛି ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଛି ଠାକୁର କହିଲେ ଏଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବଦ୍ଦଶା ଭିତରେ କୌଣସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଜୀବଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀର ଆକଳନ ହେଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବାଣୀର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇ ନାହିଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦିୟତ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଜୀବଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଠାକୁର ଭାରି ଆକପକା ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ସେ ସବୁକୁ ଯେମିତିକା ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଏ ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଲିକତାର ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିବ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ କୋଉଠି କଲିକତାର ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବଡଖୋକା ପାଖରେ ଗୋଟେ କପି ରହିବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦିୟତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାର ଅଛି ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସେଇ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ବରଦା ପୂଜପାତ ଦାଦା ଅଜିତ ଏବଂ ବାବାଇଦା ଏବଂ ଅବିନ୍ଦା ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ରକ୍ତ ବିଶେଷ କରିବି ସେଦିନ ପୂଜପାତ ଶ୍ରୀ ବାବାଇଦା ଯାଇଛନ୍ତି କାଲକାଟାର ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ 2014 ମସିହାର କଥା କିଛି ସମୟ 2-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ କଟେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ବହିପତ୍ର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭିଜିଟର୍ସ ବୁକ୍ ରେ ପୂଜପାତ ବାବାଇଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସମସ୍ତ ବଖରା ଗୁଡିକ ଏଗୁଡା ୱାଟର ପ୍ରୁଫ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ବଖରା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଖରା বুলি କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବଖରାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଲକିଂ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଡିଜିଟାଲ ଲକିଂ ଯୋଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଗଲା 2014 ରେ ଯାଇଥିଲେ 2015 ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଅନେକ ବହିପତ୍ର ମାନେ ସେଇ ପାଣିରେ ଅନେକ ବହିପତ୍ର ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା এবং সেই যে বখরাটা সে মানে ডিজিটাল লকিং র কথা কইଥିଲେ তার ইতিহাস দেখি জানা গলা ন্যাশনাল লাইব্রেরি ইতিহাস দেখি জানা পড়িলা যে জনে মানে গণ্যমান্য ব্যক্তি ভারতবর্ষর জনে নামি দামি লোক সে কলকাতা ইউনিভার্সিটি কো রেগুলার যাউথান্তে কিছু দিন কিছু রিসার্চ করিবা পাই
जेहेतु सी भारत वर्ष जन गण्यमान्य व्यक्ति पाखे किसी प्रोटोकॉल आवश्यकता नथिला माने जगिबा पई कोनोसी व्यवस्था नथिला प्रतिदिन से गोटे गोटे बही माने लुगा भितर धरिकी 72 खंड बही हड़प करते 75 खंड बही हड़प करते चिंता कर देखंतु देखा जाय पारे समग्र विश्वर यही मुहूर्त यही समय जो आमर अवक्षय जो कारण ताको आज तो प्रभु नहांती किंतु से आचार्य परंपरा माध्यम दादा जहाँ कहते नूतन जमानार लोक बाबा ये नूतन जमानार लोक जिते सी मनीष को रक्षा कर एकमात्र रास्ता हूँ प्रत्येक मनीष को ईश्वर सहित युक्त करने पुरुषोत्तम सहित युक्त करने पड़ो यही जो मिशन यही जो क्लारियन कॉल दादा दादा चाहिए समग्र भारत वर्ष कहीं समग्र विश्व लोक किमी इष्ट प्राण उठे आ बाबा गोटे मनीष कौन करे मनीष ही ईश्वर आसले देखई दिखती गोटे मनीषर कैपासिटी केते 4,500 दीक्षा जो बाबाईदा देते आपण माने क्वालिटी कैपासिटी हुए तो अन्य मान साहय नहीं किंतु से प्रेरणा जोगार दायित्व किंतु बाबाईदा समस्त प्रेरणा दीप्त करते प्रेरणा पुष्ट करते बोले अन्य मैंने अनेक दीक्षा सुजोग सृष्टि करते से बाबाईदा से अविंद भितर आज आम प्रभु को देखिपु पूजपा दादा जो 3.5 कोटी दीक्षा आह्वान देते 135 वर्ष भितर 3 कोटी दीक्षा होती द्वारा समाज विशेष किसी विशेष परिवर्तन हो पारि ना समाज यही मुहूर्त संगीत मुहूर्त मनीष सभ्यता को रक्षा करने पूजपा दादा जहाँ 135 वर्ष हो पारि ना 135 वर्ष 3 कोटी दीक्षा मात्र होती किंतु पूजपा दादा चाहिए आहरी 3.5 कोटी दीक्षा मनीषर कैपासिटी को मनीषर पोटेंशियलिटी को किमती एक्सलरेट करने पड़े मनीषर दक्षता को किमितिका अत्यंत भाव में टाणी बड़ करे तारी भीतर ही जीवन वर्धन भीतर जीवन आनंद अच्छे आसतु से प्रभुंकर से पूजपा दादा से आचार्य देवंकर से जो इच्छा आशीर्वाद तार भीतर ही जीवन को सर्व सुंदर कर जीवन को माने जीवन को उपभोग कर एकमात्र रास्ता टू सर्व आवर आचार्य इज टू एंजॉय आवर लाइफ परिशेष आपण मान समस्त शांति स्वस्ति सुदीर्घ इष्ट राम जीवन प्रभुंकर पाद पंकज प्रार्थना रखी पुणी थोड़ा आहरी प्रार्थना करे तुम्हारी इच्छा करते प्रभु निटल चला चलते पारी मन बेकार शरीर दिए देखते सुनते बुझते पारी यही तो हमारे चाहिए प्रभु यही तो हमारे जीवन चलन आगल भंगा यही हृदय अटल होक तुम्हारा सन वंदे पुरुषोत्तम 2 मिनिट के अधिक है दया क्षमा करेंगे जय गुरु जय गुरु 2 मिनिट अधिक है ठाकुरंकर जो कथा जीवनर व्यापकता जीवनर विशालता ताकू व्याख्या करी कलिकतार नेशनल लाइब्रेरी रे पूज्य बाबाईदांकर कथा जे डिजिटल लॉकिंग एंड वाटर प्रूफ सिस्टम जीवनर व्यापकता नेशनल लाइब्रेरी भितर तो एते सुंदर भाव में प्रकाशित प्रकाश कले जीवनर व्यापकता डिजिटल लॉकिंग आउ जो होची वाटर प्रूफ एते सुंदर भाव में आम समस्त को मुग्ध कला अत्यंत उच्चकोटीर दयालंकर आतुर चरण रे आपणकर सपरिवार शांति स्वस्ति चिरायु एवं मंगल कामना करे प्रार्थना करे जय गुरुदा वर्तमान जय गुरु वर्तमान श्री देवेंद्र कौर राउरकेला समापनी संगीत एवं समापनी संगीत पर ध्वनि माध्यम रे सत्संग समापन करे देवेंद्र कौर भाई राउरकेला दादा बोधे से नेटवर्क प्रॉब्लम पाइन लेफ्ट ही आपण समापन कर दे कल तो ध्वनि दे दियो बोधे से नेटवर्क इशू भाई
वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्य जगत जननी श्री श्री ब्रह्मा की जय परमाराध्य जगत जननी श्री श्री ब्रह्मा की जय परमाराध्य जगत जननी श्री श्री ब्रह्मा की परम पूज्य पाद 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 वर्जरी श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद वर्जरी श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद वर्जरी श्री श्री दादा की सद संग की वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य वंदे मातृवर्गम वंदे रामकृष्ण वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय सत्यता गुरुकुल चंद्र जी की जय गुरु समस्त जय गुरु तपन जय गुरु जय गुरु जय गुरु सादा तपन सासरा डाक्टर जाबे बोली आउ काली फोन करबो जय गुरु तपन भाई जय गुरु 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 विजय केतन भाई अच्छा ना